Pilam na tanan akong order dong. Spintara. Oh, bayad. Ay, ayaw pa. Mo ni sukli. Ang dili. Oh, mauna sa... Okay, salamat ha. Kuha sa day dong. Apili sa day kuha dong. Kanang tuna, lin tuna dong. Nalay kay garing dia kay higda dong. Ay, galing. Ah. Ako yung manghod. Yung nang manghod. Isa nga na yung manghod dong. Ha? Isa may nga na yung manghod. Noah. Ready na dong. Sa? Sa ganito, boss? Lin tuna. Yan, tuna? Oh. Okay. Very good. Rabayad, sir. Salamat. Lamin ninyong kuhan, sir. Pagkaon, sir. Kasi nagluto ni sir. Ako. Kaya ka nagluto niya. Ikaw si cashier. Daghan na trabaho ko ni mo, sir. Ako lang. Daghan kag gibuhi, sir. Punta kayo mo. Ha? Buhay lang dito. Ah, sige dong.